ضلع وقارآباد کے ایس پی کے طور پر کے نارائن ریڈی نے چارج سنبھال لیا ہے۔ ان کے عہدہ سنبھالنے کے فوری بعد انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مختلف امور کی انجام دہی کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ حیدرآباد سے کرناٹک جانے والی ٹرینوں میں گانجے کی سپلائی ہو رہی ہے اور اسے وقارآباد میں بھی منتقل کیا جانے لگا ہے۔ ہم اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں گے کیونکہ گانجے کا استعمال ایک موذی مرض ہے جس کے استعمال سے نہ صرف اس کے عادی نوجوان اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں، اس کے استعمال سے خاندان اجڑ رہے ہیں، رشتے ناطے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگے ہیں، معاشی مسائل کا بڑھ جانا بھی اس کی ایک اہم وجہ ہے۔ سڑک حادثات میں اضافہ، غیر طبعی اموات کی شرح بھی گانجے کے استعمال سے ہونے لگی ہے اور جرائم کی تعداد میں بے انتہا اضافہ ہونے لگا ہے۔ گانجے کا استعمال ضلع وقارآباد کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ نفسا نفسی اور گہما گہمی کے اس دور میں گانجا فروش نوجوانوں کی رگوں میں اس کا زہر اتار رہے ہیں۔ اس کے عادی افراد اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے وہ کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ایسے افراد پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ گانجے کے خلاف کریک ڈاؤن کے علاوہ امن و سلامتی اور خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ ضلع وقارآباد کی پرامن فضا کو مقدر کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنا ہی ہمارا نصب العین ہے۔ ایس پی نے عوام سے خواہش کی ہے کہ ناانصافیوں کے خلاف لڑنے کے لیے اور کسی بھی مصیبت سے چھٹکارا پانے کی خاطر وہ پولیس کے ٹال فری نمبر پر فون کرتے ہوئے اطلاع دیں کہ انہیں کیا پریشانی ہے۔ ان کی مشکلوں کو منٹوں میں دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ అందరికీ నమస్కారం. నేను ఎస్పీ కె నారాయణ రెడ్డి ఈరోజు వికారాబాద్ ఎస్పీగా ఛార్జ్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో తప్పకుండా పోలీస్ ప్రయారిటీలో ఫస్ట్ మనకు శాంతి భద్రతలు కాపాడడం అండ్ మనం క్లోజ్గా మానిటర్ చేయడం ప్రతి ఒక్క విషయం కూడా. అండ్ అదే కాకుండా విమెన్ అండ్ చైల్డ్ సేఫ్టీకి ముఖ్యంగా ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. అదే కాకుండా అఫెన్సెస్ మనకు ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ కావచ్చు, లేకపోతే అఫెన్సెస్ అగెనిస్ట్ పీపుల్ అంటే బాడీలీ అఫెన్సెస్ కావచ్చు, వాటి మీద కూడా ఎక్కువగా క్లోజ్గా మానిటర్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆల్ ఆఫీసర్స్ ఎప్పటికీ 24 hours 24/7 ప్రజలు ఎప్పుడు కాల్ చేసినా కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి మనం ఇమీడియట్గా 100 డైల్ ద్వారా రీచ్ అయ్యి వాళ్ళ యొక్క సమస్యలు తీర్చడం. అదే కాకుండా ఎప్పుడు ప్రజలు వచ్చినా కూడా ఎస్హెచ్ఓస్ కానీ ఏసీపీస్ కానీ నా అడిషనల్ ఎస్పీ గారు కానీ నేను కానీ ప్రజలకు ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటాము. వాళ్ళు ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా వాళ్ళ పేషెంట్ హియరింగ్ ఇస్తాము. తప్పకుండా అవి చట్టపరంగా మనం ఏ సమస్యలు ఉన్నా కూడా మనం సాల్వ్ చేసేదానికి, ప్రజలకు హెల్ప్ చేసేదానికి మేము ఎప్పుడు ఎల్లవెల్ల వికారాబాద్ పోలీస్ అందరూ కూడా పనిచేస్తారని చెప్పేసి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తాం. अपना रुख कामयाबियों की तरफ करें। फोकस एकेडमी का हिस्सा बनिए। शहर हैदराबाद का सबसे बेस्ट कोचिंग सेंटर फॉर नीट एंड IIT JEE ओनली फॉर गर्ल्स। एयर कंडीशन एंड स्मार्ट क्लासरूम विद डिजिटल बोर्ड। हर स्टूडेंट पर इंफरादी तवज्जो। 15 साल तजुर्बेकार आला तालीमी याफ्ता टीचर्स की टीम। हर साल के बेहतरीन नतायज। 30% फ्री सीट्स इन मेडिसिन, MPC और BPC फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में 98% रिजल्ट हासिल करना हमारी पहचान है। बेहतरीन तालीम के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए सेम बिल्डिंग में हॉस्टल की फैसिलिटी भी मौजूद है। न्यूट्रिशियस फूड इन हाइजीनिक एनवायरनमेंट, सेफ एंड सिक्योर CCTV सर्वाइलेंस इन ऑल ओवर कैंपस, लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल, नमाज हॉल की सहूलत। सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए पुरसुकून माहौल में बेहतरीन तालीम। क्लासेस का आगाज हो चुका है। वाजबी फीस, दाखिले जारी है। फोकस एकेडमी, आला मार्केट, पिल्ला नंबर 97, अत्तापुर, हैदराबाद। Contact 9177 890 581 90 633 633 62।